हाई कोलेस्ट्रॉल हाई ब्लड प्रेशर की तरह एक खामोश कातिल है। यही वजह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक और फालिज के हमले का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल बिना किसी अलामत को ज़ाहिर किए बगैर ही अंदर बनता रहता है। कुछ ज़हीन या इंटेलिजेंट लोगों को जबड़े में दर्द, बाजू में दर्द और सांस लेने में दिक्कत से अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन उमूमन हाई कोलेस्ट्रॉल की अलामत का ज़ाहिर होना बहुत ही मुश्किल होता है। यही वजह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो लाइफ स्टाइल या तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और हाई कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाना मुश्किल होता है, बल्कि सिर्फ दवाइयाँ ही काम आ सकती हैं, जैसे कि स्टैटिन नाम की ग्रुप की दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल के इलाज में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। कोलेस्ट्रॉल की दो किस्में होती हैं। पहली किस्म का कोलेस्ट्रॉल जिसे अच्छा या गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी HDL या हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है। दूसरी किस्म का कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल या ख़राब कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमारे जिस्म में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल के फ़ायदे हैं, जबकि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारी अच्छी सेहत के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल मर्ज़ की पहचान या डायग्नोसिस के लिए खून की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पता चल जाए कि कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर 40 साल की उम्र के या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए 40 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को रेगुलरली यानी वक्तन फ़वक्तन कोलेस्ट्रॉल की जांच करना चाहिए, यानी हर 3 महीने कोलेस्ट्रॉल की जांच करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का सही लेवल पर होना अच्छी सेहत की ज़मानत है। देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई वाला मादा खून में होता है जो जिगर या लीवर पैदा करता है। यही कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के टिश्यूज़ यानी खलियों और झिल्लियों को बनाने में भी मददगार होता है। कोलेस्ट्रॉल इसके अलावा दीगर और बहुत सारे फ़ायदे हैं। मसलन कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे जिस्म में हार्मोन भी बनते हैं। हमने पहले देखा ऊपर के 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL अच्छी सेहत को बढ़ावा देता है, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल LDL खून की रगों में, खून की शरियानों में यानी आर्टरीज में प्लाक यानी एक तख्ती के जैसा छोटा सा चिकनाई और जिस्म में मौजूद नमकियात से मिलकर बना हुआ मादा जो आर्टरीज और शरियानों की दीवार को चिपक कर इसकी नाली को छोटा कर देता है या नैरो कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज या शरियानों में खून का दबाव बढ़ जाता है और दिल पर जोर पड़ता है। इसकी वजह से दिल की शरियानों पर भी प्रेशर बढ़ जाता है। इस हाई प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। वक्त के साथ साथ LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक या फालिज की वजह बन जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की अलामत का जाहिर होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का कहना है कि कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो आमतौर पर इस वक्त जाहिर होती हैं जब मरीज़ के दिमाग और दिल में खून की गर्दिश बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या फालिज बिना इंफॉर्मेशन या बिना बताए किसी अलामत के जाहिर किए बगैर आ धमकते हैं। इतना अचानक और अनएक्सपेक्टेड तौर पर होता है कि मरीज़ को पता भी नहीं चल पाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की अहम अलामत क्या हो सकती है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल की अलामत में सबसे पहली अलामत जो है वो मतली का आना, दूसरी अलामत जो है जबड़ों में दर्द होना, तीसरी बाजू में दर्द होना, चौथी पसीना आना और पांचवी सांस में तकलीफ या सांस में रुकावट या कमी का होना। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली के साथ साथ यानी लाइफ स्टाइल चेंजेस के साथ साथ तंबाकू नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल भी बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा एक हफ्ते में 150 मिनट या रोज़ाना 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों के अलावा खुराक को बेहतर बनाना, सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, गैर सैचुरेटेड फैट्स यानी अनसैचुरेटेड फैट्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और सैचुरेटेड फैट्स वाली अशिया का इस्तेमाल नहीं करना, ये सब तरकीबें हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। अपनी खुराक में सुर्ख गोश्त यानी रेड मीट का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि इन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रेड मीट में सैचुरेटेड फैट या सैरशुदा चिकनाई या सैचुरेटेड फैट्स बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL के लेवल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी और शरियानों की बीमारी का खतरा यानी आर्टरीज की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अपनी खुराक में सेहतमंद ग़िज़ाएँ, सेहतमंद फूड यानी दाल, फलियाँ, गरीदार मेवे, टोफू या सोयाबीन से बना हुआ पनीर शामिल करें। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों और फलों से भरें। ख़राब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हाई फाइबर वाली चीज़ों से कम किया जा सकता है।
اپنی خوراک میں ہائی فائبر والی چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہائی کولیسٹرول کی ایک ایکسٹرا علامت: چہرے پر، ہاتھ پر، گھٹنے پر، ناک اور آنکھوں کے آس پاس کے جلد کے نیچے چھوٹے چھوٹے پیلے پیلے رنگ کے داغ ظاہر ہوتے ہیں اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جلد کا رنگ ہلکا زرد یا ہلکا پیلا سا دکھائی دیتا ہے، یعنی جسے زانتھوما کہتے ہیں۔ یہ ساری علامات سنگین اور خطرناک اشارے ہوتے ہیں ہائی کولیسٹرول، اس لیے آپ اپنے صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائی کولیسٹرول کو کم کرنے کو کس طرح سے کم کیا جائے، ورزش کس طرح کی ورزش کی جائے۔ تو ہر طرح کی جسمانی ایکٹیویٹی، باڈی کی ایکٹیویٹی اور روزانہ ریگولرلی ایکٹیویٹی یا کسرت کرنا ہائی کولیسٹرول کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ 30 منٹ کی ایکسرسائز کرنے سے بہت اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لو ڈینسٹی کولیسٹرول یا LDL یعنی خراب کولیسٹرول ہوتا ہے، اور HDL یعنی گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، اور ہماری صحت کے لیے گڈ کولیسٹرول اچھا ہے۔ کولیسٹرول دراصل چربی سے بنا ہوا ایک موم جیسا مادہ ہے جو خون میں پایا جاتا ہے، اور لائپو پروٹین بنانے کے لیے خون میں موجود پروٹین سے جڑ جاتا ہے۔ LDL کا مطلب ہے لو ڈینسٹی لائپو پروٹین، اور HDL کا مطلب ہے ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین۔ اصل میں کولیسٹرول 3 قسم کا ہوتا ہے، جس میں LDL، HDL اور ٹرائی تین ہوتے ہیں، اور تینوں کو الگ الگ میجر کیا جا سکتا ہے یا ناپا جا سکتا ہے۔ ان تینوں کولیسٹرول کو ملا کر ناپنے کے طریقے کو میڈیکلی لپڈ پروفائل کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہر کولیسٹرول برا نہیں ہوتا، جسم کو اچھے کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اور HDL دل کے مرض کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں کولیسٹرول بہت بڑھ جاتا ہے تو خون کی نالیوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول جسم کے دوسرے مرکبات کمپاؤنڈ سے مل کر خون کی نالیوں کو نیرو یا باریک کر دیتا ہے۔ یہ جمع ہوا خون کا ٹکڑا اگر گر جائے اور دوران خون میں شامل ہو کر دل یا دماغ میں پہنچ جائے تو ہارٹ اٹیک، فالج یا لکوہ کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول کو کم کرنے کے طریقوں میں ایکسرسائز یا کسرت کرنا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے ٹوٹل کولیسٹرول یا لپڈ پروفائل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جسم میں کولیسٹرول 2 طریقے سے بنتا ہے۔ ایک یعنی ایسی غذا جو ہم جانوروں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ سرخ گوشت کا استعمال کر کے، ریڈ میٹ جس میں سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، اور دوسرا سورس ہمارا لیور یعنی جگر جو خود کولیسٹرول بناتا ہے۔ تو اس لیے کم فیٹ والی چیزیں کھانے سے یا ہیلدی فوڈ کھانے سے کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے امپورٹنٹ ورزش یا ایکسرسائزز کیا ہو سکتی ہے؟ 2 طرح کی کسرت یا ایکسرسائز ہیں۔ پہلی ہے ایروبک ایکسرسائز اور دوسری ہے ریزسٹنس ایکسرسائز۔ یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے کس طرح سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ سینٹ لوئس یونیورسٹی میں فزیکل تھراپی کے پروفیسر ایتھل ایم فریس کا کہنا ہے کہ ورزش کرنے سے ہڈیوں کے پٹھوں میں فیٹ کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کرنا انزائمز کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ انزائم دراصل HDL کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اور چربی یعنی کولیسٹرول کے بریک ڈاؤن یا توڑنے کے عمل میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ ایکسرسائز چکنائی کو خون میں سے باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ شدت یا طاقت سے بھرپور کرنے والی ایکسرسائز کرنے سے HDL کا لیول بہتر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ LDL اور ٹرائیگلیسرائڈز کا لیول بھی کم ہوتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ویکلی ایکسرسائز یا ہفتہ واری کسرت ہے۔ پروفیسر ایتھل فریس کا کہنا ہے کہ ایک ایڈلٹ انسان کو ایک ہفتے میں 150 منٹ سے لے کر 300 منٹ تک ماڈریٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ 75 سے لے کر 150 منٹ تک شدت والی یعنی طاقت والی زوردار ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ پہلے سے کاہل یا سست رہنے والے لوگوں کو ماڈریٹ ایکسرسائز ریکمنڈیشن کیا جاتا ہے۔ جسم کے پٹھوں کو مضبوط ہونے والی ایکسرسائز بھی ریکمنڈ کی جاتی ہے۔ ایک ہفتے میں 2 دن
शिद्दत वाली, ज़ोरदार वाली और बाकी के 5 दिन मॉडरेट एक्सरसाइज, इस तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल या नियर नॉर्मल किया जा सकता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.